डेव्हलपमेंट म्हाका काकूट दिसता तांची बस ना हें ना म्हण सामकी अशी हें मागतात पूण कितें करतलो काकूट दिसता आनी एक भशेन रागूय येता स्पिकर सर आनी ताजे खातीर हें उलोवचें पडटलें आनी आमकां मातसो टायम दी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर आय रायज टू स्पीक ऑन द कट मोशन्स एंड ओपोज द डिमांड्स स्पिकर सर पयलीं वता तें हांव पंचायत आतां ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता की आमी आमचें नेक्स्ट टार्गेट विकसीत गोंय 2047 आनी तातूंत मदीं बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रूप आयलो तो गेलो पूण एक ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ विकसीत भारत अशें आहा की विकसीत पंचायत ऑफर अज अ पाथवे टू विकसीत भारत सो स्पिकर सर विकसीत भारत ग्राम पंचायती जर जातल्यो जाल्यार त्यो दे हॅव टू बी इंडिपेंडंट पॉलिटिकली एंड इकॉनॉमिकली ऑल्सो सो ताजे खातीर so many of my colleagues have spoken so many things. I won't be repetitive. I'll try to cut it short as much as possible. Rohan Kaute wants to go home. And Speaker sir, I'll just speak on the figures because we are talking about the budget and passing of demands. Budget for panchayats has been reduced by 13% from 356 crores last year to 313 crores this year. The revenue expenditure allocation has been decreased by 16%, capital expenditure by 4%. Financial aid to weaker panchayats for payment of salaries has been reduced from 9.3 crores to 7.5 crores. Grants to local bodies under the 15th Finance Commission has been reduced from 67 crores to 37 crores. Speaker sir, gele kepe revised budget it had shot up to 134 crores. Grants to local bodies under 15th Finance Commission health grants is reduced by more than half from 24 crores to 10 crores. Speaker sir, जिल्हा पंचायत पयर बाणावले इलेक्शन जालें इतलें सामकें झगडलें हें केलें तें केलें बट वॉट इज ही गिविंग देम वॉट इज हिज कमिटमेंट टू द जिल्हा पंचायत ही इज ट्रिटींग देम लायक चिल्ड्रन स्पिकर सर भुरगीं अशीं इज गिविंग देम फ्यू लॅक्स पॉकेट मनी and he is not giving them a responsibility to prepare a plan for the district or for their area. He is giving them pocket money. Speaker sir, recently amount was given to Zilla Panchayats for providing assistance under the National Calamity Grant. Kitla amount ho? 2000 रुपया per member. 2000 रुपया. खूब कडेन 2000 रुपया दिसाचो हें आसता काम करपाक हें कितें तें कॉस्ट स्पिकर सर जिल्हा मेंबर 2000 घेवन कितें करपाचें आहा म्हाका कळना लेट अस लूक एट द कॅपिटल एक्सपेंडिचर स्पिकर सर आय आस्क्ड एन LAQ फॉर इन्फॉर्मेशन whether village panchayats have basic amenities like their own panchayat office, playground, etc. And this is what I've got. Panchayats that do not have panchayat ghar, Sioli, Sodiye, temporary in rented premises, project of new office building awaiting approval of an MLA who went there for Vikas development. Kolni Panchayat office is functioning at village panchayat community hall. विकास गेल्लो त्या सायडीन एक एक सांगता मुद्दाम सांताक्रूज सेम थिंग केलोसी सांजुया रियाल तें तरी सोड तूं ओल्ली सेरावली नाखेरी बेतूल इन एन ओल्ड प्रायमरी स्कूल बिल्डिंग स्पीकर सेड देर आर 41 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर पंचायत कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत ऑफिसेस शिशिनी बीइंग द पेंडिंग फॉर सो मेनी years 11 पंचायत offices are powered only 11 out of this 191 are powered by solar energy. सुदीन बाब ना सोलर एनर्जी आवर कमिटमेंट टू नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी फक्त 11 पंचायती 50 विलेज पंचायतींक पंचायत हॉल ना सिओली सोडये म्हणटा थंय ऑक्युपन्सी दिवंक ना कोणें रोहन आयके पंचायतीक ऑक्युपन्सी दिवंक ना ऑक्युपन्सी कोण दिता पंचायतूच दिता न्ही that is awaited. This is the answer. Sioli Sodiye, the Panchayat hall has not got an occupancy from the Panchayat. कितें सांगू स्पीकर सर हें आनी विकसीत जातलें स्पीकर सर 42 विलेजींक 42 गांवांक क्रेमेटोरियम ना वन सच विलेज इज पालये पेडणे म्हणटा तें स्पीकर सर कोणें तरी ऑब्जेक्शन घालें थंय लासूच नाकात म्हणटा लोकांक स्पीकर सर very few villages have burial sites. Last session we took a resolution to establish crematorium burial places at all panchayats within 6 months. ओ 5वो म्हयनो जालो गेले रिजोल्यूशन घेवन कितलो प्रोग्रेस जालो तो मंत्र्यान सांगचो आपल्या रिप्लायान स्पीकर सर 10 विलेजींक MRF फॅसिलिटी ना 76 villages do not have cattle pound
only 5 of the 191 villages have a dog shelter. I'm just giving you your report card, the survey which our Bab Nitin Gadkari was saying. Garbage collection at village panchayat जायत ना. माझे थोडे फ्रेंड आहा ज्यांचे एक घर फातोर्डान आहा, ते वेट वेस्ट आहा ते फ्रिजरान सेव करतात आनी येवन मागीर फातोर्डा दवरतात कित्याक फातोर्डा कलेक्शन जाता म्हणून. एक व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन इज टोल्ड मी दीस इज द मेथड. नाजाल्यार कितें काडून उडोवप खंय तरी. ताका आनी कोण सांगता अरे ते माडाक घाल मरे म्हणून सारें जातलें म्हणून. पूण माड खंय उरले आतां. Speaker sir, 135 villages do not have a citizen service center for assessing online services. पळय हें तुका लागता. Speaker sir, एक सिटीजन सर्वीस सेंटर एक पंचायतीक आसचें आनी आसतलें हें कितले वर्सां आयकता आमी. पूण 135 out of 191 don't have. Only 36 villages have online payment facilities of house tax. Speaker sir, there are only 13 panchayat websites which are up to date. Only 78 panchayats have a playground, that too belonging to SAG. 60 panchayats do not have a public toilet. पळय आतां विकसिताक कितले फुडें वचपाचें आहा तें पळय तूं. म्हाका दिसता एक जनरेशन लागतलें. मोविन गुदीन will have to do biohacking to live for 200 years to do all these things, going by the rate you all are on. Speaker sir, हें आतां लॅक ऑफ फॅसिलिटीज हें कोणाक ब्लेम करप आमी आतां, कोणाक करप तें म्हाका कळना. स्पिकर सर, धारगळ विलेज आतां फास्टस्ट ग्रोईंग आयुष हॉस्पिटल आहा, मोपा एअरपोर्ट आहा, 5000 स्क्वेअर मिटर ते मागतात फॉर MRF एन अ पब्लीक क्रेमेटोरियम. सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक जमनी दिता, पूण हे 5000 स्क्वेअर मिटर दिवपाक तांचे कडेन ना. हांव तुजे कडेन मागतां की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन जमीन आहा, सर्वे नंबर 297/1 तातूंतली दी. इन्क्रीज द बजेटरी प्रोविजन्स फॉर ऑल दीस एमेनिटीज टू कम. स्पिकर सर, गेले खेपे एनेबल्ड हाऊस नंबर म्हणून केलें अनऑथोरायज्ड घरां. कित्या खातीर? सो दॅट दे कॅन कलेक्ट टॅक्सीस. मागीर सडनली बंद केले हे नंबरूच दिवपाचे. कित्याक दिले? समबडी अब्यूज दीस प्रोविजन. स्पिकर सर, आतां पंचायतीचे मेंबर अशे चिंततात की वेदर दीस वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज टू डिक्रीज देअर ग्रांट्स. And now that the grants are reduced and stopped, you have withdrawn those numbers also. So, somewhere going on, I've got an answer from you that there is exact words I will tell you. They have abused the provision, some panchayats. Speaker sir, Chodna panchayatin ek panchayat building bandli. 14 shops ahat to be rented out. They are not being rented out to locals. Fast track it, Speaker sir. Speaker sir, you are also Minister for Panchayat and Minister for Industries. आतांच बाब विरेश बोरकारान सांगला ते भशेन तुवें 50 लाख एस्टिमेट केल्या फॉर रिइम्बर्समेंट ऑफ टॅक्सीस टू विलेज पंचायत्स एंड म्युनिसिपालिटीज इन द फायनान्शियल इयर 23-24. You have revised it to even 3 crores. Again this year you have brought it to 50 lakhs. But are you giving these villages this amount? Or are you giving only select villages? I had shown you how you were giving select last time. स्पीकर सर, ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स युनियन मागता की तांकां 7th पे स्केल लागू करची म्हणून. तो एक हांव डिमांड करता तुजे. स्पीकर सर, कितले पंचायत सेक्रेटरींक एडिशनल चार्ज आहा? एज पर रिप्लाय गिवन टू मी, 11 पंचायत्स आर येट टू हॅव अ फूल टायम सेक्रेटरी. शेल्डे, मोरपिल्ला, केरी, सरवान कारापूर, मये वांयगिणी, पाळे कोटंबी, सुर्ला, वेळगे, हलवळे, पिर्णा. पूण क्रूज सिल्वाक कितें सांगलां की 9 आहात म्हणून. स्पीकर सर, म्हळ्यार कितें जालां न्हू, यू आर गिवींग डिफरंट आन्सर्स टू डिफरंट MLAs. विजय सरदेसायाक मातशें कमी सांगप, ताका मातशें वयर सांगप, तो बावडो क्रूज मातसो थंड प्राणी म्हणून. स्पीकर सर, जून 2024 हायकोर्टान विचारलें सरकाराक की कितले ग्रामसेवक पंचायत सेक्रेटरी म्हणून काम करता काय म्हणून, बिकॉज इट इज इलिगल. पेटिशनरान सांगलें की 26 पंचायती आहात जंय ग्रामसेवक आर अपॉइंटेड एज सेक्रेटरीज. As per reply given to Cruz, number is 27. And as per reply given to me, number is how much? 8. पळय तूं आतां कोर्ट म्हणटा. स्पीकर सर, पळय हां विकसीत कशें जाता तें. सुभाष बाबा, कोर्ट म्हणटा 26, क्रुजाक उत्तर दिता 27, म्हाका उत्तर दिता 8. सेम दिसा. म्हळ्यार पळय तूं, डिफरंट MLAs डिफरंट आन्सर्स. स्पीकर सर, थोडे सेक्रेटरी असे आहात जांकां 3दा ट्रान्सफर केले गेले 2 वर्सांत. पूण थोडे असे आहात जे ट्रान्सफरूच जायना. 7.5 वर्सां जालीं अळर्णा पंचायतीन मकरंद पाळव म्हणून आहा.
एक अमोल सावंत म्हणून आहा, मकरंद पाळो म्हणून BP खाजने आमेरे पोरसकाडे 5.5 वर्सां जाली, तुकाराम नायक 5 वर्सां 2 म्हयने जाले गोल्टी नावेली, अभय सावंत 127 म्हयने जाले म्हणजे 10 वर्सां जाली तिराकोल केळी 10 वर्सां. आमदार जो हांगा ना तितले तो सेक्रेटरी थंयच आहा. नारायण आसगांवकार म्हणून आहा तो 5 वर्सां. हांव ओगीच तुका पयले तालुक्यांतली खबरो सांगता, सकयल येना, तातूंत गेल्यार आनी येतले. सो आय एम आस्किंग यू अ क्लियर क्वेश्चन, वॉट इज युअर पॉलिसी ऑन ट्रान्सफर्स ऑफ सेक्रेटरीज? काय ताका टॅक्स फिक्स कितें आहा? स्पीकर सर आतां एक पर्टिक्युलर मेन्शन करता हांव सांकवाळेचें. सांकवाळे आहा 7,000 घरां. गार्बेज हें करपा खातीर 4.5 to 5 TPD वेस्ट जनरेट जाता. तुजे कडेन BP सांकवाळ हॅज 3 TPD प्लांट इन ऑपरेशन. पूण ड्यू टू डिझायन थिंग एंड ऑल दॅट इट इज ओनली टेकिंग 1 to 1.5 tons. So in other words 2.5 to 3 tons per day are going to Saligaon from सांकवाळ. आता स्पीकर सर हांगा येतात मेगा प्रोजेक्ट. हातून एक असो प्रोजेक्ट आहा पुरवनकरा म्हणून, तो 2,500 फ्लॅट बांदता. ह्या 2,500 फ्लॅटांक उदक कितलें जाय पडटा? एंटायर मुर्मुगांवाक लागता 12 MLD, आमचे फातोर्डा लागता 20, दिगंबराचे मडगांवाक लागता 20, तांकां लागता एक बिल्डिंगेक 3 MLD. म्हणल्यार 10% or more of the water supplied to the entire taluka is taken by one project. Speaker sir, हांगा म्हाका प्रश्न येता, how did this project get water availability certificate while construction license was given? पयर मुखेलमंत्र्यान सांगलां आमकां की आपूण तें पळयतलो आनी दितलो म्हण. मायकल येदोळे बोवाळ करतालो विलांचेर. हें तुका दाखयता 2,500 फ्लॅट. म्हळ्यार तूं चिंत कितें तें. कॉन्स्टिट्युएन्सी तर कोण आयलो 2,500 घेवन लेट अस कॉन्कर गोवा म्हणून, हे गेले उसळे हांगा तेंचे सोमतेच. ही परिस्थिती जावपाची आहा स्पीकर सर. आता डिव्होल्यूशन ऑफ पावर 73rd amendment, I have no hopes that this minister will do anything. He will not do anything about devolution of powers. On the contrary, will try to weaken it further. So I am not talking about that because it will be repetitive. स्पीकर सर आता हांव एक स्कॅम हाडटा. एक स्कॅम हाडूंकूच जाय, नाजाल्यार कांय हें उरना, रूच उरची ना. स्कॅम कशें? कंप्लिशन सर्टिफिकेटाचे स्कॅम तिसवाडी तालुक्यान. स्पीकर सर एक AE आहा, थंय तो पोस्ट जाल्लो. एक काम दिता तुका, प्रोवायडींग एंड फिक्सिंग ऑफ इंटरलॉकिंग पेवर्स फ्रॉम मेन रोड टू आग्नेल वियाकाश हाऊस अलॉंग विथ द ड्रेन्स ते इन BP तालिगांव. AE एट द स्टार्ट ऑफ वर्क वैदेही शिरोडकार. बिल सायन्ड बाय संदीप आपुले. आता MD जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक दिली तेन्ना कळ्ळें की AE आशिल्लो एक, पूण सायन करता दुसरोच. सेम दुसरें काम. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेअर ऑफ ड्रेनेज नियर रुपेश शिरोडकार हें तें खोल्ली तिसवाडी तालिगांवच्यान खोल्ली गेली. AE एट स्टार्ट ऑफ वर्क वैदेही शिरोडकार. बिल सायन्ड बाय संदीप आपुळे. म्हळ्यार कळ्ळें तुका, कामूच करप ना आनी ताणें सायन मारप. हें परतें MD जेन्ना जालें तेन्ना कळ्ळें स्पीकर सर. तिसरें, तो कोण हो संदीप आपुळे म्हणून? स्पीकर सर अशें म्हणटा की 6 वरांचे नंतर डायरेक्टरा बरोबर आसता. म्हळ्यार तो कोण तरी हाय कमांडाचे मनीस बी आसता पळय, आतां सगळ्याच्या ऑफिसांनी बसता म्हणून आयकलें हांवें. तसो एक कोण तरी बरो व्हडलो आसतलो. बट दीस इज अ कंप्लिशन सर्टिफिकेट स्कॅम. स्पीकर सर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू व्हॉलीबॉल कोर्ट एंड चिल्ड्रन प्लेइंग कोर्ट नियर रमेश पिंटो इन तालिगांव. AE एट स्टार्ट ऑफ द वर्क संदीप आपुळे. AE ड्युरिंग कंप्लिशन ऑफ वर्क वैदेही शिरोडकार. स्पीकर सर हें जर सगळें जालें जाल्यार कंप्लिशन जातना बिल सर्टिफाय कोण करता? एक आउटवर्ड नंबर 517 ऑफ बिल सर्टिफिकेशन हें पेमेंट रिलीज करपाक केलां. EE आसा एक तांबोस्कर म्हणून. आनीक हो तांबोस्कर म्हणटा तो सामको पावरफूल खंय, तुमी वळखत आसतले ताका सगळे नॉर्थांतले. कित्याक तो रिटायर जालो 31 मे 2024 PWDंतल्यान. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर अपॉयंट केलो 4 जुलय. केन्ना रिटायर जालो? 31 मे 2024. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर केन्ना घेतलो? 4 जुलय. आज आमी कितली तारीख आहा? आज आमी कितली आहा ती 25 मरे, 24. म्हळ्यार 20 दीस पयलीं ताका अपॉयंट केलो. पूण ताणी जॉयनिंग डेट केन्ना दिली? 19 जून. मागीर ताका खबर आसलें बिफोर ही कूड बी इवन टेकन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. ही न्यू ही वॉज परमनंट देर. मागीर हांवें ताची मातशी खबर काडपाक गेलो, हो कोण बाबा इतलो काय म्हणून. पळोवपाक गेल्यार हो खंय BJPचो कॅन्डिडेट पेडणेचो 2027.
अशें म्हणून म्हाका कळ्ळां. म्हाका काकूट दिसता हांव आमदार ना आतां. ताजी परिस्थिती कितें जावपाची आं तर कितें करपाचें ताणें सारको डायरेक्ट तुमी कॅन्डिडेट तयार करतात असो. आतां ताजें कितें जातलें तें नकळो हांव स्पिकर सर. पूण सोड खबर फुडें पळोवया. स्पिकर सर एक इशू आहा मार्केट कॉम्प्लेक्स एट जुवारी नगर. इट वॉज कन्स्ट्रक्टेड अंडर द गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. 3.5 कोटी रुपया मोडले. फावंडेशन घालें 2016 वर्सान. कंप्लीट जालें 2021 डिसेंबरान. ग्राउंड फ्लोराचेर आहा फिश वेजिटेबल मीट स्टॉल्स. फर्स्ट फ्लोराचेर आहा हेल्थ सेंटर. सेकंड फ्लोराचेर आहा कम्युनिटी हॉल. बेजमेंटान पार्किंग आहा. पुणून सामकी परिस्थिती इनॉग्रेटूच जायना. ती अलिनान तुमकां सोडली. ते मार्केट कॉम्प्लेक्स साऱ्याक मारले तुमी. इनॉग्रेटूच करना. स्पिकर सर काय बरें हें आहा रेडी आहा. म्हजे कडेन फोटोज आहा. तुका जाय तुवें ते खबर आसतलें तुमकां. तुजें आनी ताजें कितें तरी कोफुजांव आसतलें. पूण तें कोणाक दी तरी मरे. वाय वेस्टिंग. इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लीक एक्सचेकर्स मनी स्पिकर सर. Whatever it be, but no, it is in Zuari Nagar. It is in Zuari Nagar done under the rehabilitation board. Please check it up. But you will be knowing it well. You weren't good friends with her when you were on that side also. We used to try to put fights between both of you all, and you would fall for it. Speaker sir, आता हे सगळें पळयल्यार अशें दिसता की पयशांचो इबाड म्हणटा तो बिंदास जाता. आतां कट शॉर्ट करून हांव वतां ट्रान्सपोर्टाचेर स्पिकर सर. स्पिकर सर नितीन गडकरीन तुमकां सांगलां पयर की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो अपग्रेड करा. हे टर्मान तुमी तें तुमचें विजन दवरा म्हणून अशें हांवें पेपरार वाचलां. सांगिल्लें मरे तशें काय आनी कितें सांगिल्लें. सांगिल्लें मरे पब्लीक यू वेंट टू रिसीव हिम. ही मस्ट हॅव स्पोकन मोर टू यू देन टू देम. स्पिकर सर हें सगळें सांगतना म्हाका आमचे KTC बस स्टँडाची याद जाता. कितें जालां काय म्हणून विकसीत भारताचें कितें जाता म्हणून प्रायम मिनिस्टर आयलो आनी तो गोठो आहा तो मातसो सुदारलो. ताजेर एक हें पडलें कितें पडलें हॉटमिक्स पडलें. तशें पळोवपाक गेल्यार स्पिकर सर तुजें म्हणून कितें आहा डेप्युटी स्पिकर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी 2007 तेन्नाच्यान म्हापशेचे लोक मारीत आहा BJPक वता. तुजो बस स्टँड कितें व्हडलो बरो ना. आमचो सावथांतलो गोठो तुजो नॉर्थांतलो गोठो आनी तूं आहा थंय बसून ताका होल्डिंग फोर्ट फॉर देम. आय डोंट अंडरस्टँड स्पिकर सर कितें तें सेम परिस्थिती. आनी ना जाल्यार तूं वचून ती चॅक कर. आय डोंट थिंक यू वील डिसएग्री विथ मी स्पिकर सर. एनीवे तें सोडटा हांव आतां ताजेर उलोवचें न्ही. सादी खबर आहा इज अबाउट फ्युअल सबसिडी फॉर बसीस. 3 रुपया पर किलोमिटर दिवपाची स्कीम आशिल्ली 2018च्यान पेंडींग आहा स्पिकर सर. आनी येवन म्हजी बस योजना म्हूण केली. म्हजी बस योजनेन तुमी कितले दितात 6 रुपया पर किलोमिटर दिता. पूण तांची 3 रुपया तुमी फारीक करना. हें कळना म्हाका खंयचो कसली लॉजीक म्हणून स्पिकर सर. आनी सरकारी फंड वेस्टेजूच ही. पूण ती सोड पूण तांची पेंडींग आहा ती दिया मरे तुमी. आनी दॅट इज द ओनली वे यू कॅन इनक्रीज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. लायक बेन्झी वॉज सेईंग यू डोंट हॅव द मनी टू मेक गो EV एंटायरली. तुमचे कडेन पयशेच ना ते. आनी तुमकां ते कॅरूच करना. बजेटान तुमकां सामकें सोलार मारल्या. कालचें बजेट जें जालां तातूंत कांय ना गोंयचें. ते वगीच बावडे चेंबर ऑफ कॉमर्स व्हेरी गूड प्रोग्रेसीव हें तें ताका म्हणचेंच पडटा. ना तुमी तांकां चिमटे काडटा फाल्यां दुसऱ्या दिसा. स्पिकर सर गोवा मायल्साचेर या आतां. ह्या दिसांनी केस्तांवां जायत आहा आनी हांगा उलयल्यार तुमी म्हणटा एग्रिगेटर. सगळें बरें आहा एग्रिगेटर बी. स्पिकर सर तुमी तांकां कावंटर दिता दाबोली आनी मोपाय दितात. पयर मंत्र्यान तें हें केलां कितें केलां जस्टिफाय केलां. एक ट्युरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन वास्कोचें आहा तांकां कावंटर तुमी दाबोली दिनात. कित्याक दिनात. बिकॉज ऑफ अ कंडिशन. वॉट इज दॅट कंडिशन. It is condition number 1 in that affidavit, in that writ petition number 1175 of 2018, which is pending in the High Court. Condition कितें आहा ऑल इंडिया परमीट आहा तांकां आमी कावंटर दिवचे ना म्हणून. स्पिकर सर गोवा मायल्साक ऑल इंडिया आहा तुमी कसो दिता कावंटर. वेर इज द लिगॅलिटी इन दीस. इट इज इल्लिगल दॅट कावंटर. फॉरगेट अबाउट द मोरॅलिटी. लिगली इट इज रॉंग. यू आर ब्रेकिंग इन द युअर ओन रुल्स. स्पिकर सर ताजे खातीर ही केस्तांवां जातात. ती वगीत तुमी ताका हाका गुंडा म्हणपाक इजी. फॉलो द लॉ. द गव्हर्मेंट शूड फॉलो द लॉ फर्स्ट. स्पिकर सर ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स म्हणटा त्यो गोंयच्या सरकारान केन्ना फ्रेम केल्यो 2019. सेंट्रल गव्हर्मेंटान केन्ना फ्रेम केल्यो 2020. मडगांवचो एकलो क्विक जेट म्हणून आहा ताणें एप्लाय केला. ओला उबरानूय एप्लाय केला. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी कितें सांगता तांकां ना वी आर नॉट फायनलायझींग बिकॉज वी आर नॉट नोईंग वेदर टू एक्सेप्ट सेंट्रल गायडलायन्स ऑर स्टेट गायडलायन्स. ही तांकां STA सांगता. देरफॉर इट इज रिजेक्टेड म्हणून. स्पिकर सर तशें जर आसा जाल्यार तुमी गोवा मायल्साक कशें दिलें एग्रिगेटर.
रोहन खंवटेचे गोवा टॅक्सी ॲपाक कशें दिले एग्रिगेटर? खंयच्यान दिलें परमिशन तांकां आनी हांकां खंयच्या तोंडान तुमी रिफ्यूज करता? हाव कॅन देर बी टू सेट ऑफ रुल्स? स्पीकर सर, आनी एक तातूंत आहा, STA म्हणटा की एडेक्वेट पार्किंग स्पेस इन नॉन बिजनेस आवर्स हॅज टू बी प्रोवायडेड. स्पीकर सर, हे गोवा मायल्स कंटिन्युअसली वायलेट करता. दे पार्क अराउंड द कोस्टल बेल्ट आनी थंयच्या थंय ती झगडी स्टार्ट जाता. सगळे कोस्टल बेल्टाचेर पार्किंग करता आनी थंय केस्तांव स्टार्ट जाता. This guideline is published in Gazette Series 15, number 15, dated 14th March 2019. तातूंत clause number 2 आहा operational infrastructure. ताजे प्रमाणे हें आहा. So what I am talking is not morality. आमचे ड्रायव्हर, आमचे लोक, ते बी कांय गोंयकारपण बी कांय उलयना हांव. I am talking of legality, Speaker sir. Speaker sir, आमकांय रिप्रेझेंटेशन आयलें खूब जाणां कडच्यान, कोळमेचे, बाणावलेचे, वार्केचे, ओल्लेचे, कारमोणाचे, कावेलोसीचे, कांदोलीचे, कलंगूटचे, विथ रिगार्ड टू गोवा मायल्स पिकिंग अप गॅस फ्रॉम हॉटेल्स एंड ऑल दॅट. ह्या सगळ्यांनी हांगा आतां रिपीट केल्लें आहा. स्पीकर सर, तांकां जर विचारलें क्यू सिस्टम आहा म्हणून जाल्यार ते म्हणटात आमचो टर्न ती झगडी जाता, हें आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट. पूण एक दिश्टी पडटा की पुलीस हाय हँडेडनेस इज सीन अगेन्स्ट दोज हू आर अगेन्स्ट गोवा मायल्स. So app-based taxis should be movable. They can't be stationary. What is app-based? App-based means movable. It is not stationary, Speaker sir. Speaker sir, ल्हान डिमांड येता. हांव एक जनता दरबार म्हणून घेता, तांचे इश्यूज आयकता आनी आय हॅव टू पुट देम टू यू. सोडणेचे लोक म्हणटात की एक कदंबा मिनी बस जाय आमकां म्हणून, फ्रॉम माडेल टू पोंबुर्पा फेरी. हें कम्युटिंग डिफिकल्ट जाता म्हणून. तुका लास्ट टायम हांवें युनिवर्सिटीचे भुरग्यां खातीर मागिल्लें आनी तें जाल्लें, फॉर वीच आय एम थँकफूल टू यू, वीच इज वाय आय एम पुटींग दी स्मॉल डिमांड्स टू यू. स्पीकर सर, फोंड्या तालुक्याचे लोक सांगतात की थंयचोय बस स्टँड गोठोच जाला म्हणून. सो ताका मातशें मार्कींग कर आनी कितें तरी कर. आनी थोडे मागतात की सावय वेरें टू फोंड्या पीक आवर्सान बस घाल म्हणून. स्पीकर सर, पेडण्या ब्लू कॅब टॅक्सी ओनर असोसिएशन म्हणटात जो इशू आहा, तुवें तांकां 200 परमीट दिल्या, तांणी घेतल्या 167. ते तुका फारीक करतात 70,000 रुपया पर मंथ, GMRक फारीक करतात फॉर द कावंटर, आनी 200 रुपया पर ट्रीप, आनी 120 ट्रिपी GMRच्यो एज पर एग्रीमेंट तांणी फॉलो करचे पडटात. तांकां दिसाक 60 ते 70 ट्रिपी जाता, म्हळ्यार अरावंड 50 ट्रिपी कमी जाता. तें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार दिसाक तांकां 10,000 रुपया लॉस जाता, म्हळ्यार 3 लाख रुपया फकत हे ब्लू कॅब टॅक्सी मिनिमम लॉस जाता. सो स्पीकर सर, हे पयशे वता GMRचे. तुमी GMRच्या मोगान इतले कित्याक आहा ते मागीर, बट नॅचरल पीपल वील टेक अ कन्क्लुजन. स्पीकर सर, आतां ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतना रोड सेफ्टी, रोड ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार रोड सेफ्टी, आनी हें तकलेन येताच. सो एक्सिडेंटल डेथ ऑर इंजरी इन्शुरन्स स्कीम म्हणून जी आहा, हाजें एलोकेशन इन्क्रीज करून 84% इन्क्रीज केलां टू 2.76 crores. स्पीकर सर, रिवायज बजेटान ते इन्क्रीज केल्लें 1.5 कोटीच्यान 6.7 crores, अ 4 time जंप. हें कित्याक जाता? कित्याक एक्सिडेंटान लोक मरतात म्हणून. पूण स्पीकर सर, रोड सेफ्टी खातीर एलोकेशन फक्त इन्क्रीज केलां बाय 1%. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट शूड हॅव स्पेंड मोर ऑन रोड सेफ्टी, एंड दे आर नॉट स्पेंडिंग, वीच यू हॅव टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, रेंट अ कॅबाक स्पीड गव्हर्नर नाका. आमी एक सारकी फामाद सिच्युएशन पळयलां की रेंट अ कॅबान एक गाडयेचेर मारली खंयच्या त्या मांडवी ब्रिजाचेर, आनी तो मनीस वयल्यान सकयल पडलो आनी पडून भायर पडलो, आनी ती बॉडी पसून मागीर लेट मेळ्ळी. सो कितें आतां? रेंट अ कॅब इज फ्री ऑफ स्पीड गव्हर्नर्स, तांकां लागना तें. स्पीकर सर, ऑल द डेथ्स that are caused by rent a cab are on the government's hand, because you all are giving them these licenses freely. स्पीकर सर, ड्रायव्हिंग टेस्ट, आतां तो लायसन्स मेळटा, आमी ड्रायव्हिंग टेस्ट आमी लायसन्स मेळ्ळा आमी कशे चलयतात. ड्रायव्हिंग टेस्टाची फॉर्मुला कितें? आमी मडगांव चॅक करपाक गेलो, कशें आसता काय म्हणून. ते नावेली स्टेडियमाचेर व्हरतात, 25 मिटर फुडें वचपाची, 25 मिटर रिवर्स हाडपाची, टेस्ट जाली पास. अरे कितें? मागीर ते रस्त्याचेर मातशें कितें उर्राक सिजन बी जाल्यार स्टार्ट, तुका रोड सेफ्टी येता भायर. अशी करून टेस्ट आसता. हाका कितें तरी करा मरे. RTO कामत आहलो, आमकां इजी दिना आहलो लायसन्स. तो एक कानार दिता म्हणटालो, सारकें ना जाल्यार तुमी ते भशेन हें आशिल्लें तें भंय आसतालो. हें आतां तुमचें कांयच न्ही. 25 मिटर फुडें, 25 मिटर रिवर्स, जालें तुका लायसन्स मेळ्ळें. दॅट इज द फॉर्मुला गोईंग ऑन. स्पीकर सर,
GPS units स्पीकर सर, GPS units are mandatory on public transport vehicles. अशें जर आसा जाल्यार सरकार एक ॲप कित्याक करना that passengers can track the buses. तशें आसपा जाय न्ही. लेट्स लुक एट इट द अदर वे न्ही. कित्याक तें आयटीचें तूं कर तांकां GLाक करपाक लाय. स्पीकर सर, GPS should be mandatory for water tankers and night soil tankers. हाजे पयलीं आमी पळयलां नायट सॉयल वॉटर टँकर ते नायट सॉयल जाले, नायट सॉयल आहा ते वॉटर जाले, तांकां GPS घाला. स्पीकर सर, बसीज एंड पब्लीक ट्रान्सपोर्ट रुरल एरियान जे बाब नितीन गडकरीन सांगला ते परते रिपीट करता हांव तुमकां. तुमचो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सामको फेस्ताक गेला, कांय ना तुमचें. आनी ताजे खातीर नॉन पीक आवरान बसीज दे आर नॉट प्लायींग ओनली, दे आर सेंग की आमकां कांय जोड ना, ते आमी करीत नात म्हणून. स्पीकर सर, गेले एक वर्सान फॉर नॉट फॉलोईंग द रुल्स एंड स्किपींग देअर शेड्यूल्ड ट्रान्झीट कितले लोकांक तुवें फायन केले? फक्त 6 बसींक. अरे हे इतले आमदार जे विलेज एरियांतल्यान येता आनी ते उलयता तांकां पिशें लागला. रॅबीट डॉग बीट डॅम. आय डोंट अंडरस्टँड. सो मच पीपल आर टॉकिंग की आमकां हांगा बस जाय, बस येना, नॉन पीक आवर्सान बस नासता, आनी तुमी फक्त फायन केले 6 बसींक एक वर्सान. सो तुम्ही काम करना स्पीकर सर. अँड गव्हर्मेंट डज नॉट केअर अबाउट द कॉमन मॅन. दिस इज व्हेरी क्लियर. स्पीकर सर, बस शेडांचेर टायम टेबल आसपाची गरज आहा. तूं जर विकसीत जातलो जाल्यार तें जाय. स्वित्झर्लंडाक वचून कितें पळयता तूं? बस शेडाचेर टायम आसता, ही बस नेक्स्ट कमींग एट सो एंड सो टायम. हें करपाक शीक जाल्यार तूं फुडें पावतलो. स्पीकर सर, नवे रूट जाय. देर इज अ ग्रोईंग डिमांड फॉर न्यू रूट्स. म्हाका एक हे मेल आयिल्ली एक चंद्रलेखा मिस्त्री म्हणून, ते म्हणटा मडगांव माशें टू कारवार, कित्याक आतां नवी पैंगिणीच्यान वता आनी 1 वर पेड्यार जाता म्हणून. डायरेक्ट आमकां बस दी म्हणून, नाल्यार 1 वर आमचें सालवाड जातलें म्हणून. सो आय थिंक यू हॅव टू कन्सिडर दीस. EV बसीस स्पीकर सर. In 2022, government had said that they have set a target of 100 additional EV buses over the existing 50 EV buses. फक्त 5 बसी आयल्यो तेज्यो. बॅलन्स येवंक ना. नोव्हेंबर 2024 येतलें म्हणून सांगलां. हें सामकें लक्षणां सुशेगाद सरकाराची. सुशेगाद आहा तुमी, बसी बिसी कांय ना. ताजे फुडें पळय स्पीकर सर, 2022 KTCन एप्रूव केली ड्रॉइंगां which were given by the operator to construct a maintenance depot and charging station for EV buses. Station was ready since the last 1 year but remains non-operational. To ye Porvorim. According to the minister's reply, Porvorim depot area is rocky and it is taking time to lay underground cable. कितें उत्तर रे? कितें उत्तर रे? जानत मर्दून कितें उत्तर रे? स्पीकर सर, सो आतां तुका मागीर कळ्ळें, पयलीं बसी आयल्यो, मागीर ते खणपाक हें म्हणून कळ्ळें. मेजर खणपी म्हणटा रोहन खणटा मरे, ताका विचारपाचें, तो तुका दाखोवपाचो पर्वरीच्यान कशें खणप तें आनी फुडें वचप तें. स्पीकर सर, असलें प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन जर केलें, पावर अवेलेबिलिटी ना खणपाक, जाल्यार हें तुमी आनी डबल इंजिनाचें कितें उलयतात? लज आमकां स्पीकर सर डबल इंजिनाचें उलोवपाची पसून. एडिशनल बसीस जाय, चड करून मडगांव पणजे शटल बसीस आमकां जाय. स्पीकर सर, खूब हार्डशीप जाता लोकांक, साश्टीकारांक. तुमी साश्टीकारांचेर कोंत्र आसत, तुमकां मतां पडूंक ना म्हणून, पूण अशे बारीक लोकांक जर त्रास केले जाल्यार आनी वतले तुमी, कोण इल्ले येता ते वतले घरा. स्पीकर सर, कर्नाटकान एक स्कीम आहा, शक्ती स्कीम म्हणून. ती शक्ती स्कीम कितें म्हणटा की बायलांक फुकट म्हणून. सगळे म्हणटाले बायलांक फुकट, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कंगाल जातलें म्हणून. जालें ना. ट्रॅफिक रेव्हेन्यू तांचो वाडलो. There was a 3,930 crore jump. फ्री दिवन जंप जाली. कशें तें शिकें आनी गिव वुमन फ्री. यू हॅव गॉट युअर हार्ट फॉर वुमन, देन डू दीस. स्पीकर सर, KTCL स्टाफ, KTCL ड्रायव्हर्स अँड अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन म्हणून आहा, ताणें म्हाका सांगलां की 7th पे एरियर्स तुमी करा म्हणून. स्पीकर सर, I have received complaints that seniority of data entry operators who are equivalent to LDCs are not considered for promotion to UDC. So do not do injustice to this staff. If they are senior, they must be promoted. Speaker sir, rickshaw and motorcycle pilots, तांची रेट आहा ती लास्ट 11 वर्सां पयलीं जाल्ली. बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना तो सदांच सांगतालो, आमचे रिक्षाकार, आमचे पायलटकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून, खाजेकार हें तें म्हणून सांगतालो तो.
पूण आतां तो तुमचे बरोबर आहा आनी तांची रेट तशी आहा. 13 वर्सां जाली, 11 वर्सां जाली, सॉरी. स्पीकर सर, ट्रक टर्मिनस फातोर्डा नाका आमकां, पूण फोण्या जाय. ते फोण्या रस्त्यार ते सगळे लायनीक जे आतां बिरेशान सांगलां ते दिश्टी पडटा. मागीर थंयच ते स्टोव घालतात, थंयच ते टॉयलेटूय तांचो जाता, एक बाथरूमूय जाता रस्त्या सायडीन, आनी ते दिसपाक बरें दिसना. कित्याक चड करून आमचो अंत्रूज महालान देवळां आहात आनी लोक ते देवळांनी वतात. स्पीकर सर, फातोर्डान हांव एकूच मागतां की आमचो तो जो गोठो आहा तो इम्प्रूव करचो. दुसरो म्हणल्यार स्पीकर सर, आमकां सिटी बस EV जर करूंक जाता जाल्यार नेक्स्ट टायम तुजे डिमांडाक हांव सपोर्ट करतां. सिटी बस एक जर बारीक समाजाचो मनीस आहा, माम काळदोस म्हणून आमचो आमदार आहलो, ताजे थंयच्यान जर होली स्पिरिटा कडेन कोण येवंक सोदता, आनी बस आशिल्ली पयलीं शानबागाली बस आसताली टू गो टू दॅट चौगुले कॉलेज. नाव चौगुले कॉलेज इज शट डावन. So people have no option and you are forcing people to take out their vehicles, which is causing traffic congestion. So EV bus कर, जर तूं EV बस आमकां दिता, नेक्स्ट टायम तुजे डिमांडाक हांव तुका सपोर्ट करतां इन स्पायट ऑफ एवरीथींग ऑफ युअर्स. स्पीकर सर, कोंकण रेल्वे मदींच चिंतपाक लागलें की आपूण कितें घालतलें, रेंट कॅब करतलें, टॅक्सी घालतलें, हॉटेल घालतलें, आमच्या बापायचो फात जाल्ले भशेन. हें कितें म्हणून समजना म्हाका. आमी मागीर बोवाळ मारतकर फाटल्यान चल्ले, पूण फाटल्यान सुद्दां आनी खंयच्या सायडींतल्यान भितर घुसत, म्हणजे तें आमकां कितें तें सांग स्पीकर सर. आतां हांव येतां IDCचेर, इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, पयलीं उलोवया IDC हो पळय आहा आमचो चेअरमॅन. स्पीकर सर, खूब वर्सां जालीं IDC इज लिटिगेशन रिडन आनी स्कॅम टेंटेड. हें म्हजी उतरां न्ही आं. दीस इज देर इन द, इफ यू गो एंड सी द आर्काइव्स ऑफ मेजर न्यूजपेपर्स, they say IDC is litigation ridden and scam tainted. स्पीकर सर, हे कितें जाता? लिटिगेशन जावन स्कॅमां करून फायनली कितें जाता? स्टेट एक्सचेकराक लॉस जाता. SEZ म्हणून जालें, तातूंत 240 कोटी रुपया सरकारान तांकां फारीक केले. लास्ट फायनल उलयता हांव, फकत चड हें भाशणां नाका, तितलें उलयतां. झारखंडाक गव्हर्मेंटा कडेन आमचो कोल ब्लॉकाचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा, थंय 330 कोटीचें लिटिगेशन चालू आहा. कोळसोय आमकां मेळना, पावरूय आमकां मेळना, आमी लिटिगेशन करतात जस्ट लायक SEZ. 330, 240. एक तांची स्कीम आहा असायड म्हणून, असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स. दॅट इज ऑल्सो इमर्जिंग टू अ स्कॅम. आय विल शो यू हाव. हें सगळें जाता कित्याक स्पीकर सर? हाव इट कूड हॅव बीन अवर्टेड इफ यू हॅड रायट पीपल हू could give you advice on law. I think you have got some karyakartas who are your law officers, and they have acquired the post through a method which is called hook or by crook, but they have acquired the post, and it is a very nice way of acquiring it. If you, that's the only way it seems you stay afloat in the IDC. But what happens, Speaker sir? You may stay afloat, but the IDC sinks. People's money sinks. Speaker sir, ना तो आसूं, ताका ताज्या हातान कांय ना तें. हें हिस्ट्री बरी आहा. 2003 एक पोस्ट क्रिएट जालो. हय, पूण that's you are suffering the this of it, no? You have paid the money to the SEZ last year, maybe a couple of years before. Now you may have to pay Jharkhand. That is what. So that is what is your legacy issue. You are inheriting it. You correct it. If you can't correct it, you leave your portfolio, give it to somebody else who can handle it. Speaker sir, 2003 एक पोस्ट क्रिएट केलो लॉ ऑफिसर म्हणून. तो ऑफिसर आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 2 वर्सां खातीर 10,000 पगाराचेर. 2005 सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट टर्मिनेट केले. पुणून 13 मे 2005 हांचोच MD एक लेटर बरयता की कॉन्ट्रॅक्ट अपॉइंटमेंट आमी केलोच ना म्हणून. डायरेक्ट फट मारता तुका तो. 2007 एक रिझोल्युशन घेता IDCच आनी रेग्युलरायज करता हे लॉ ऑफिसराक ऑन कशें रेझोल्युशन तुजो कशें घेता पळय, ऑन रेग्युलर बेसीस ऑर एक्सटेंशन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. म्हळ्यार कितें, हे सायडींतल्यान जर तूं ब्लॉक जालो जाल्यार त्या सायडींतल्यान सुटलो, पूण रेझोल्युशन पास. मागीर कशें तरी तें धुकलून उडोवप. हें केन्ना जालें 2007. 4 वर्सान तो आतां कॉन्ट्रॅक्टाचेर रेग्युलरायज जालो. सबसिक्वंटली एक प्रोफॉर्मा फील करतात टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट.
आनी मागीर 2008 स्पीकर सर आनी एक मूव करतात की ओमिशन ऑफ प्रमोशनल एव्हेन्यू. DGM आहा तो GM जावचो ना म्हणून, म्हळ्यार तो DGMन ताका सिमेंट घालें आतां, तो जालो थंय कट. स्पीकर सर 2008 24 डिसेंबर 2008 म्हळ्यार 24 डिसेंबर कितें आसता? कितें आसता? कितें आसता रे? क्रिसमस इव मरे तो सेंटा क्लॉज येता आनी ही जॉयन्स. स्पीकर सर कशें सेंटा क्लॉज आसता ते पळय, आनी IDCन पसून ही जॉयन्स. नाव I understand that same man is maybe responsible for your advice or whatever the wrong advice in your coal block, SEZ, aside, everything. So हातून इन्क्वायरी करतलो तूं काय ओगी म्हाका करून हांसून ओगी रावपाचो ना? क्लियर सांग, नाजाल्यार मागीर तुका हाजेर जीव खावचो पडटलो. स्पीकर सर सो हांव स्पीकर एकूच मागता की हाऊ कॅन यू एम्प्लॉय पीपल इल्लिगली when there is so much of unemployment, when legal people are waiting to be employed? How can you do that? Illegal कशें करता तूं? सो कितें तरी कर, बट डू इट फेरली. स्पीकर सर आतां इंडस्ट्री आमी खूब जाण उलयतात पोल्युशन इन इंडस्ट्री आनी तें बाब युरी काडटा कुंकळ्ळेचें. थंय एक फीश मील इंडस्ट्री आहा, युनायटेड मॅरीन म्हणून. ही मोनोपोली फीश मील इंडस्ट्री, सगळ्या गोंयांत एकूच फीश मील आहा. स्पीकर सर हेच ओनराचे फॅमिली मेंबर घेवन 17 प्लॉट आहात कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच, बिलॉंगींग टू द सेम पर्सन. स्पीकर सर दीस प्लांट रिक्वायर्स 4 lakh liters per day if it is 100% production. There is no proof whether 1 liter comes from any tanker and where that byproduct goes, खंयच्यान येता खंयच्यान वता ते कांयच प्रूफ ना, जादू. पूण एकूच कंपनी आहा स्पीकर सर. Where is the water required coming from and where is the treated water going? काय ना, तूं वचून थंय पळय. स्पीकर सर प्रोसेसिंग प्लांटूय एक आहलें पयलीं, केन्ना 2005. आतां आहा 7. ही कितें करतात? ही एक्सपोर्ट करतात अमेरिकेक, युरोपाक, हांगा थंय. पूण फीश मील एकूच आहा सगळ्या गोंयांत. फीश मील एकूच आहा स्पीकर सर. सो आनी कोण तुका IPBन बी एप्लिकेशन मेळना? येता काय येना? येता आसत येना आसत, पूण तुका हांव एक सांगूंक सोदतां. एक एप्लिकेशन आशिल्लें जंय आमच्या खूब आमदारांची बी नांवां आयिल्लीं की हे सपोर्ट करतात आनी कितें, आनी तें बारसे म्हणटा थंय आशिल्लें आनी लोक ऑब्जेक्ट करताले बाब एल्टनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते. आय एम नॉट कम टू push for that case. On the contrary, I am trying to clarify that I am against that happening there. Don't give permissions like this in areas which are pristine. Give them only in industrial areas or close to industrial areas, which can be expanded in the industrial estate. Speaker sir, तशें जर आसा जाल्यार तेंच तुज्यान कन्सिडर करूं येता. पूण एक तकलेन धर, 60% of the fish required for a fish meal is going out of the state. So how are you doing justice as an industry minister? If only one person is given the monopoly, he is doing what best he can do by taking the 4 lakh liters of water per day. But the rest of the fish items required for that industry are going out of the state. And the same is happening somewhere else. So the fish processing, the fish meal is happening elsewhere, but not happening here. So what is the justice you are doing to this? Speaker sir, 2 मिनटां. मिनिस्टराचें डेजिग्नेशन कितें आहा? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. पूण स्पीकर सर म्हाका दिसता तें कॉमर्स आनी ट्रेडाचें मिनिस्टराक तितलें व्हडलें पडूंक ना. ताजो जॉब आहा IDC आनी IPB डिफेंड करपाक. हें आमकां एसेंब्लीन दिश्टी पडटा. IDCन स्कॅमां तुका हांवें सांगल्या, जाल्यार आनी इल्लीं सांगता. IPBन जॉब कितले जाले हें कळपाक जाय. इव्हेंच्युअल जॉब कितले जाले एज against the land that you have given. एक अनस्टार्ड LAQ नंबर 101 dated 25/7/2024 म्हळ्यार आज, तातून फाल्यां तातून येता की तुवें 6,10,000 स्क्वेअर मिटर IDC लँड दिलें, on the basis of which 24,300 potential jobs will be created. But 2,514 jobs are actually created. हें कितें Cabral? What do you figure out of this? Land given is 6,10,000, 24,300 potential jobs, but created 2,514. म्हळ्यार कितें रे तें? That means
why there is such a big difference between assurance and reality. They are assuring you we are creating the job, but reality they are not creating. As of now, you have given 12 lakh square meters of land have been approved by the IPP, and there is very little to show in terms of employment generation. Speaker sir, एक evaluation report जाऊंग जाए, एक white paper जावपाक जाय, whether projects approved by IPP are in line with the objectives of the investment promotion policy. We had asked this last time. आज काल सुलयत नाव पयलें आशिल्लो ताणें तोच डिमांड केला. It should not be a single window system for converting land. But everybody wants to convert. Now the Chief Minister of Industries wants to convert real estate. Chief Minister of Town Planning is doing it well, only doing that. So, by the way, if everybody starts converting, keep something for 2027, man. You all are becoming the biggest missionaries of all time. I'm not trying to joke on the missionaries. I've got full respect for the Catholic Church. But you all are becoming the biggest missionaries. You all are converting in so large a scale. तुमकां आनी कोण लागपाक ना, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां हें तुमी ऑफिस एक नवें करपाक केलां, मायल्स हाय म्हणटा तें. थंय अशें कळटा की तुमी टेंडर जावचे पयलीं इंटिरियर स्टार्ट जाले. खंय गेलो तो रेजिनाल्ड? तो बसपाचो तातूंत काय कोण बसपाचो? स्पीकर सर, हें जाता कितें जाण तूं? ईज ऑफ बिजनेस न्ही हें, ईज ऑफ करप्शन शें दिसपाक लागलें. आनी कांय न्ही हें. इन शॉर्ट इट कॅन बी समरायज्ड एज दॅट, स्पीकर सर. स्पीकर सर, हें असायड म्हणल्यार कितें तें हांवें सांगलें. असायड म्हणल्यार कितें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया launched a scheme called the Assistance to States for Infrastructure Development of Exports scheme in the year 2002. हातून आतां फंड डायवर्जन जालां, फॉल्स युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सेंटराक दिल्या, अनऑथोरायज्ड प्रोजेक्ट अप्रुवल दाखयलां. हें क्लियर कट, स्पीकर सर, आसा. So हातून this amounts to fabrication and conspiracy. There are illegal financial transactions and non-compliance with guidelines. I can explain each of these points. I've got the details. I'm trying to just hasten it up because it's taking time. But the action is that you have to make an inquiry and have an investigation, suspension, something or the other. नाजाल्यार हातून हें कांय जावचें ना, स्पीकर सर. स्पीकर सर, तुवें नवें IT प्रोजेक्ट मॅनेजरूय घेतला अशें म्हणून आयकूंक येता. बायल म्हणून हांव नांव काडूंक सोदना हांगा, कित्याक वगीत कोणाचें नांव तें येवन खंयच्या खंय जावचें न्ही. पूण स्पीकर सर, अशें कळटा की in the garb of consultant in Invest India, you have incurred an expenditure of 8,84,000 only for our food, travel and stay. So खावो पिवो मजा करचें न्ही गोंयांत. आमकां स्पीकर सर कितें जाय तें सारकें जावंक जाय. There are so many industrial estates which require an ETP. You want a fancy office like Miles High to impress investors, but your IDC infrastructure is crumbling. Speaker sir, auctioning of plots is helping you make money. I heard that the new MD of IDC has come out with some new ideas, and you all are earning well. But you all may earn well, but it should not be that all of our plots are gone to non-Goans who are investing in it more as real estate than for industry. So please keep that in mind also. New policy of transfer and sublease of plots can be conversely taken as a policy to benefit those people who have grabbed IDC plots. Mostly they are IDC officials who have taken plots in their relatives' name. I'll explain how, but I don't want to take names, it's taking time. With such policies, Speaker sir, industrial sector will never become Vikasit. This is my prognosis. This is the problem, Speaker sir. Speaker sir, आता फक्त वाटतले म्हणटा तें gold smuggling. That is also an industry, that is also commerce, trade and commerce. तें वाडलां आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता 35 किलो गोल्ड आयला म्हणटा थ्रू मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 13.08, फ्रॉम दाबोली एअरपोर्ट 22.33, बिटवीन एप्रील 23 to 24 25 crores वाडलां. सो तातूंत एकूच हातूंत प्रोग्रेस जाला. तातूंत तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा तें तुमी मागीर सुशेगाद सांगचें. गोल्ड ट्रेडेड मे बी एक्चुअली मच हायर, पूण रिकॉर्ड आमकां मेळटा सर्वसामान्य मनशाक पेपर वाचून तो इतलोच. तातूंत सोडून दुसरो ग्रोथ आमकां दिश्टी पडना. पयर आमकां एक फंक्शनाक म्हाका माननीय मंत्री मेळिल्लो तेन्ना हांवें ताका विचारलें अरे नवें कितें जाता काय म्हणून, नव्यो खंयच्यो येता. ताणें म्हाका सांगलें दे आर इन द पायपलायन.
The pipeline, how long is the pipeline, we have to see. Kenna tari results will have to be seen. I don't want to criticize the pipeline because it's too early to just shitafude meat khawche. But giving him the benefit of doubt, please get industries which are non-polluting, which gives jobs to the sons of the soil. And don't give an answer like what yesterday the Minister of Labor and Employment gave us, that laws don't permit us. Laws don't permit us, that means you don't have teeth. You have a mouth which doesn't have teeth. Nothing will go in, you're not able to bite. Nobody's going to get scared of you. It's like having a Rottweiler without teeth. The Rottweiler will become a teddy bear then. So you have to have teeth. You have to see that those industries employ goans. If not, you are not worth it. Speaker sir, हे सांगून हांव सोपयतां आनी मंत्री उत्तर दितलो म्हणून एक्सपेक्ट करता. थँक्यू स्पीकर. दिगंबर कामत.